Señor, y en ese mismo espíritu sigo orando, dándole gracias a Dios y pidiendo que Él sea orando y ministrando en esta tarde. Amén y amén. Y voy a estar predicando en inglés como usualmente hago, y Diane les va a estar traduciendo al español. Amén. Y la palabra para hoy vamos a continuar. And today's word, we're going to continue a little bit speaking on what the pastor was preaching last week. I mean, he's been preaching a series of I am, so today is not going to be about the I am, but yes, it's going to be based off of one of the verses of the I am. Vamos a continuar hablando sobre el yo soy, sobre lo que el pastor ha estado hablando, no exactamente el yo soy, pero sí uno de los versículos que él ha estado hablando. And one of the verses that we read last week was that He is the vine. Y uno de los versículos que oímos la semana pasada es que Él es la vid. And that outside of Him we can do nothing. Y que fuera de Él no podemos hacer nada. And let's go to that verse so that we can refresh our memories and read it in John 15:4-5. John 15. And John 15:4-5 says, "Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit, for without me you can do nothing." Vamos a ver Juan 15, del 4 al 5. Dice el versículo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amen. So we know that He is the vine and we are the branches. Sabemos que Él es la vid y nosotros los pámpanos. And it says that if we are attached to Him, then we can bear fruit. Y dice, si estamos conectados a Él, podemos llevar frutos. And what is the fruit? ¿Y qué es el fruto? We're going to be reading in Galatians what the fruit of the Spirit is. En Gálatas vamos a estar escuchando qué son los frutos del Espíritu. But before we get to Galatians, let's go quickly to Matthew 13. Pero antes de ir a Gálatas, vamos a ir a Mateo 13. And we're going to read verses 3-9. Vamos a ir al versículo del 3 al 9. And then we're going to go to 18-23. Y luego del 18 al 23. So I'm going to read 3-9 and then skip 18-23. Matthew 13. Mateo 13, del 3 al 9, y luego vamos del 18 al 23. And Matthew 13, verses 3-9 and 18-23 say, "Then he spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell by the wayside, and the birds came and devoured them. Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth of earth. But when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. And some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. He who has ears to hear, let him hear. Therefore, hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom
wicked one comes and snatches away what is sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. But he who received the seed on stony places is he who hears the word and immediately receives it with joy. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. Now he who received seed among the thorns is he who hears the word, and the cares of this world and the deceitfulness of riches choke the word and becomes unfruitful. But he who received the seed of the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces, some 100-fold, some 60, and some 30. Mateo 13, del 3 al 9 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido del sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. So for a long time, I sometimes would read verses 3 through 9 and never really read 18 to 23, or at least I didn't realize that the explanation of that parable was inside the same chapter. Siempre leía el capítulo del 13 del 3 al 9, pero nunca leí el capítulo completo del 18 al 23, donde explica más ese versículo completo. And 18 through 23, God is giving us the answer as to why there are some seeds or some places where there's fruit and others where there isn't. Y en 18 al 23 nos explica por qué en algunos lugares hay frutos y en otros no. And it's about the soil. Y es sobre la tierra. And represented, of course, God always speaks in metaphors, right? Y Dios siempre habla en parábolas. And this parable is explaining that the soil is our hearts. Y esta parábola explica que la tierra es nuestro corazón. And the seeds are the word of God. Y las semillas son la palabra de Dios. So in verse 18, let's read it one more time. It says, 18 and 19, therefore hear the parable of the sower. When anyone hears the word of the kingdom and does not understand it, then the wicked comes and snatches away what was sown in his heart. This is he who received seed by the wayside. 18:19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. And so here it's saying clearly that it is snatched from their hearts. Aquí dice claramente que es arrebatado de su corazón. And it's when someone doesn't understand the word of God. Y esto es cuando alguien no entiende la palabra de Dios.
And so, what is the solution for someone that does not understand the Word of God? Entonces, ¿cuál es la solución para alguien que no entiende la palabra de Dios? And it's exactly the verse that we read before and that the pastor was speaking about last week, which was to be attached to the vine. Y está en el versículo anterior y sobre lo que el predicador predicaba la semana pasada, que es estar atado a Dios. And so when we are attached to the vine, if there's something we don't understand, we're able to, in His presence, be able to ask Him for clarity, and He's able to give it to us. Cuando estamos atados a la palabra de Dios, podemos preguntar por claridad y el Señor no la puede dar. But sometimes people say, oh, I don't understand this is too complicated, and they just say, I'm not even going to try to abide in God. O muchas veces decimos, bueno, esto es muy complicado, no voy ni a tratar de entender. And this is what the Bible is saying about that seed that is snatched from the hearts that don't understand the Word of God. Y eso es lo que está diciendo de la semilla que es plantada en el corazón y luego arrebatada. And then verse 20 says, but he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy, yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. El 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. And in the same way, this is another type of heart, one that maybe understands the word, but when tribulations come, they start not understanding it any longer. Y ese otro tipo de corazón que sí entiende la palabra, pero cuando vienen y se presentan tribulaciones, luego duda, no entiende. And again, this comes back to abiding in God. Y de nuevo eso viene al principio de estar en la vida que es Cristo. And when we are in the vine who is Christ, then we're able to sustain or be able to have the hearts that are able to receive the word and also endure. Cuando estamos en la vida que es Cristo, podemos mantener la palabra y podernos mantener en la palabra de Dios. A couple of weeks ago, the pastor was also preaching about being able to be careful with the things that we see. La semana pasada la pastora estaba hablando sobre cuidar lo que vemos con nuestros ojos. And she said something very interesting and that I also truly believe. Ella dijo algo muy interesante que yo también creo. She was saying how David fell into temptation, and she doesn't believe it was not because he was in war, but it was because he was lacking a life of being in the Spirit of God. Y hablaba sobre David que cayó en tentación no porque estaba en guerra, sino porque no porque estaba en guerra, sino porque no estaba en guerra, sino porque no estaba conectado con Dios. And I believe this to be true because when we are able to abide in God or be connected to God, cuando podemos estar conectados con Dios, then all of these things that we are reading about, the doubt coming or the non-understanding coming or the trials and tribulations, we are able to sustain it with God by our sides because it's not about our strength or what we are doing, it's about actually being in Him and abiding within Him, that He's the one that gives us the strength. Cuando permanecemos en la vida que es Cristo, when we abide in Christ, cuando permanecemos en Dios, we are able to withstand things like not understanding. Podemos sobrepasar el no entender or going through trials or tribulations. Podemos sobrepasar el ir por tribulaciones.
and the different examples that the parable of the sower is giving. Y los diferentes ejemplos que el sembrador está dando. And continuing on with the parable in 22 and 23, it says, "Now he who received seed among the thorns is he who hears the word and cares of the world, and the deceitfulness of riches choke the word, and he becomes unfruitful." Versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. So this is another type of heart, someone that probably was fruitful at one point. Este es otro tipo de corazón de alguien que en un momento sí fue fructífero. Because it says that then they became unfruitful because the deceitfulness of the world choked them up. Porque dice que luego se convirtió en infructuosa porque el engaño del mundo lo ahogó. And finally, in verse 23, we see this last example, which is what God wants us all to be today. Y en último, el versículo 23 explica lo que Dios quiere que seamos hoy en día. It says, "But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, and some 30. El 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30%. And so we see here by reading the verse that we read before, abiding in God is what is necessary to be able to give good fruit. Y aquí vemos que el permanecer en Dios es la solución para dar frutos. So many times we think that it's in our own strength that we give these fruits. Y muchas veces pensamos que es en nuestras propias fuerzas que damos estos frutos. But clearly we read that outside of God we can accomplish nothing. Pero aquí vemos que fuera de Dios no podemos lograr nada. And that's why when we're disconnected, we fall into temptation. Por eso es que cuando estamos desconectados caemos en tentación. And when we're disconnected, the trials and tribulations start making us down. Y cuando vienen las tribulaciones, comenzamos a dudar. So truly, like the pastor was saying a couple of weeks ago, David was able to accomplish so much in his lifetime because he was always connected to the vine. Y como escuchamos semanas atrás, David pudo lograr lo que Dios le propuso porque se permaneció en Dios. And of course, like any man, sometimes we become disconnected. Y como todos, a veces nos podemos desconectar. And what happens when we are disconnected is that we stop bearing fruit. Y lo que pasa cuando nos desconectamos, comenzamos a no dar frutos. And so another thing that I want to explain when it comes to bearing fruit Y otra cosa que quiero explicar sobre dando frutos is that fruit is a state of being and not doing. que el dar fruto es un estado de ser y no de hacer. Because a lot of times we think that by doing things for God, we're bearing fruit. Muchas veces pensamos que al hacer cosas para Dios estamos dando frutos. But that is not to bear fruit. That is simply to do the will of God that comes just as a thankfulness to God. Y eso no es dar frutos, sino que eso es el resultado de estar en Dios. So we're going to read what being is instead of doing in Galatians. Vamos a ver lo que es el ser y la diferencia de ser y la diferencia de hacer en el Señor. So Galatians 5:22 through 23 says, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law." Gálatas 5 del 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
So here we see that this is what the true Spirit of God, what bearing good fruits means. Aquí vemos lo que significa el dar buenos frutos. It says that these are the fruit of the Spirit, what we just read. Estos son los frutos del Espíritu. To have love, El tener amor, to have joy, el tener gozo, to have peace, tener paz. and so on. Y sí. And so we're going to read a little bit, and it would be too long to be able to talk about these. I think each one probably deserves their own preaching. Cada uno de estos frutos tal vez tomaría una prédica en sí, solo vamos a hablar en general. So we're going to read one verse for each of these different fruits so that we can get an understanding of what bearing fruit means. Vamos a leer un versículo sobre cada fruto del Espíritu para poder entender qué significa cada uno. And like I said, it's just going to be a little bit, but at least we can understand or see what it means to bear fruit. Es solo un poco, pero así podemos entender qué es el dar frutos. So let's start with the first one, love, in 1 Corinthians 13, 4 through 8. Comencemos con el amor en 1 Corintios 13, del 4 al 8. Which here it explains what love is, and it says, Aquí nos explica qué es el amor. love endures with patience and serenity. Love is kind and thoughtful, and is not jealous or envious. Love does not brag and is not proud or arrogant. It is not rude. It is not self-seeking. It is not provoked. It does not take into account a wrong endured. It does not rejoice at injustice, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. But as for prophecies, they will pass away. As for tongues, they will cease. As for the gift of knowledge, it will pass away. Primera de Corintios 13, del 4 al 8 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso ni se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. And so here we see something that sometimes people confuse with bearing fruit. Y aquí vemos algo que las personas confunden con el llevar frutos. In verse 8 it says that prophecies will pass, tongues will cease, and the gift of special knowledge will pass away. En el versículo 8 dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. So everything that we read there are good things, and there are actually gifts that God gives. Todo lo que vemos aquí son regalos que Dios nos da, But they're not the fruit of the Spirit. pero no son en sí los frutos del Espíritu. So we need to distinguish what is a gift from God and what is a fruit from God. Entonces tenemos que distinguir qué es los frutos de Dios y qué son los regalos de Dios. And this is why you can see people excelling or being able to flow in a gift that God gives them. Por eso podemos ver cómo personas fluyen con los regalos que Dios le ha dado. But then sometimes you ask yourself, why are they so mean if God is using them? Y a veces nos preguntamos por qué esta persona está mala si Dios lo está usando. Because gifts and fruits are not the same thing. Porque los regalos de Dios y los frutos del Espíritu son cosas distintas. And God wants us to be able to not just do the things that He's called us to do, but be who He has called us to be. God doesn't want us just to do the things He's called us to, but be who He has called us Dios no to. solo quiere que hagamos la cosa que Él nos ha encomendado a hacer, sino ser quien Él nos ha llamado a ser. And He has called us to be all these things that are in Galatians 5:22 to 23. Y
todo lo que explica Gálatas 5 del 22 al 23, que son los frutos del Espíritu. which is to have love and joy and peace, El tener paz, amor, to show kindness to others, el mostrar compasión o gentileza a los demás. Let's go to the second one, which is joy, James 1:2. Vamos a ir al segundo, que es gozo, en Santiago 1:2. James 1:2 says, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials." Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. So here we see that joy is also not defined as we would define joy. Aquí vemos que el gozo está definido no como nosotros lo definimos. So I don't think that any of us would define joy as having a trial or tribulation. Creo que ninguno vamos a definir el gozo como el tener una tribulación. Yet here in James it tells us that when we have trials, we should count them as joy. Pero aquí en Santiago nos dice que cuando nos hallemos en tribulación o pruebas, que lo contemos como gozo. And the reason is because when we have Him and we abide in Him, we have everything that we need. Y la razón es que cuando lo tenemos a Él y nos mantenemos en Él, lo tenemos todo. Including joy even in the midst of trial. Incluyendo el gozo en medio de cualquier prueba. And John 15:11 also speaks about joy, and it says, Juan 15:11 también nos habla del gozo y dice, "I have told you these things so that my joy and delight be in you, and that your joy may be made full and complete and overflowing." Juan 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y en vuestro gozo sea cumplido. Y vuestro gozo sea cumplido. And then we also see peace. Another fruit of the Spirit is peace. También vemos la paz, es otro fruto del Espíritu. Isaiah 26:3 says, Isaías 26:3 dice, You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. And again, those who have peace are those whose minds have stayed in God and in His words. Y las personas que tienen paz son aquellos que se han mantenido en Dios y en su palabra. And by abiding in Him and His words abiding in our hearts El permanecer en Dios y sus palabras permanecer en nuestros corazones is what builds our trust towards Him. es lo que hace crecer nuestra confianza en Él. Because even that we cannot accomplish it on our own. Porque inclusive eso no lo podemos hacer de nosotros mismos, de nuestra propia cuenta. And in a world that everyone wants to be independent and feel self-sufficient, Y en un mundo donde todos quieren ser independientes y sentirse suficientes, it's hard to say, well, I need to do everything through God. es difícil decir, bueno, tengo que hacer todo por medio de Dios. But that's exactly how it is. Pero así es que debe de ser. And it's actually simple, more simple than we think. Y es inclusive más simple de lo que pensamos. But we complicate it because in our minds sometimes we don't understand that all we have to do is abide in Christ. Nos complicamos porque no sabemos que lo único que tenemos que hacer es permanecer en Dios. We confuse all the gifts and things that we want to, and even that God has called us to do, with abiding in Him. Confundimos los regalos y los dones que Dios nos ha dado con el permanecer en Dios. And even the things that God has called us to do, many times we put those above abiding in Him. Inclusive las cosas que Dios nos ha mandado hacer, lo ponemos antes de permanecer en Dios. Not knowing that if we abide in Him, everything else is going to flow. Sin saber que si permanecemos en Él, todo lo demás va a fluir. Another fruit is long suffering, which also means patience. Otro fruto del Espíritu es paciencia. It says in Colossians 3:12, Colosenses
3:12. So, as God's own chosen people who are holy, set apart, sanctified, put on a heart of compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. So it's actually naming a few of the fruits, not just one. Aquí está nombrando algunos de los frutos, no solo uno. But with it says to put on patience. Pero aquí dice que nos vistamos de paciencia. And meaning, take it with you wherever you go. Lo que significa llévalo contigo donde sea que vayas. I mean, you always wear your clothes wherever you go. Se pone su ropa donde sea que va. And in the same way, God wants you to be able, this is your spiritual clothing. Y de la misma manera Dios quiere que te pongas la ropa espiritual. And part of it is having patience. Y parte de ello es tener paciencia. Kindness is another one, which is very close to having patience. When we're kind, we're usually patient, and that's why a lot of the fruit is intertwined. Benignidad es uno de los frutos del Espíritu. And Luke 6:35 says, Lucas 6:35 dice, "But love your enemies, do good and lend, hoping for nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of the Most High, for He is kind to the unthankful and evil." Lucas 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. So here we see that God wants us to have kindness, not just to those that deserve it, Aquí vemos que Dios quiere que seamos benignos, no solo con los que se lo merecen, but also even with our enemies. pero inclusive con nuestros enemigos. And that's a hard thing to do. Y eso es algo muy difícil de hacer. And again, the only way that we can accomplish it Y de la única manera que lo podemos lograr is by abiding in God. es permaneciendo en Dios. Galatians 6:9-10 Gálatas 6, del 9 al 11. says, "And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith." Gálatas 6, 9 al 11. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. So here we're seeing the fruit of goodness, how God is telling us how we should display it. Aquí nos muestra cómo debemos mostrar la benignidad que Dios nos ha dado. And another verse that talks about goodness is Romans 12:21 that says, Y en Romanos 12:21 también habla de la benignidad. it says, do not be overcome and conquered by evil, but overcome evil with good. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Vencer el mal con el mal. Amen. Another example of something that is very hard to do, or I don't know if it's just me, but I think it's not that easy. Esto es otra cosa que es muy difícil de hacer, al menos para mí. And God is telling us here, this is how we show goodness to the world. Y aquí nos muestra aquí que mostramos el amor de Dios al mundo. And this is when we know that someone is truly spirit-filled. Y aquí vemos y nos damos cuenta cuando alguien verdaderamente está lleno del Espíritu de Dios. When they're able to display not just a gift that God has given them, Cuando pueden mostrar no solo el regalo o el don que Dios le da, but that they're also to bear fruit. pero que también dan frutos. And this is the fruit that God speaks about in His Word. Y esto es el fruto que Dios habla en su palabra. He also speaks about faithfulness, gentleness, and self-control. También habla de mansedumbre, templanza y dominio propio. Proverbs 3:3-4 say,
Let not steadfast love and faithfulness forsake you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart, so you will find favor and good success in the sight of God and man. Proverbio 13:3-4 dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. So again, God is telling us to put it around our necks. Aquí Dios nos manda a que lo pongamos alrededor de nuestro cuello. He wants us to be dressed or clothed with His goodness Dios quiere que lo vistamos de su bondad, from head to toe. de la cabeza a los pies. That everything that we do or say Que todo lo que hagamos o decimos can reflect who He is. pueda reflejar quién Dios es. And at the same time, this is what also brings us peace and joy. Y a la misma vez esto es lo que nos da paz y gozo. So many people with so much anxiety and depression, and they don't realize that sometimes it's just because they're not abiding in Christ. Y hay muchas personas con ansiedad y depresión y a veces no se dan cuenta que es porque no están permaneciendo en Dios. And not to take away from what they're going through, because God also uses doctors and psychiatrists to also help us with certain things that we go through. Y no para minimizar lo que están pasando, pero porque también hay doctores que pueden tratar ciertos trastornos. But when we abide in Him, we are able to have these fruits and be able to display them. Pero cuando estamos en Dios podemos dar estos frutos y los podemos demostrar al mundo. Philippians 4:5 says, Filipenses 4:5 dice, let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Filipenses 4:5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. And again, God shows us something which is key, which says, show gentleness to all. Y aquí Dios nos explica y dice, mostrar gentileza a todos. Because sometimes we're gentle with some people, but not with all people. Porque a veces mostramos gentileza con algunas personas, pero no con todos. And Proverbs 25:15 says, Y Proverbios 25:15 dice, at least the second part of it says, la segunda parte, and a gentle tongue breaks a bone. y la lengua blanda quebranta los huesos. And you know how hard bone is, right? Y sabemos qué tan duros son los huesos. Very hard to break. Difíciles de romper. Yet God gives us the metaphor here, Mas Dios nos da aquí una metáfora saying that gentleness can break bones. de que la gentileza puede romper huesos. And 2 Timothy 1:7 says, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. So here we have read one verse, and there's many more verses. Aquí leímos un versículo y muchos más versículos. We read one verse attached to each of the fruits of the Spirit. Leímos un versículo que va de acuerdo con cada fruto del Espíritu. And by reading them, we can see that our definition of what the fruit of the Spirit is sometimes it doesn't always align with what God says in His Word. Y podemos ver que la definición de cada fruto del Espíritu a veces no es comparable a la definición que nosotros tenemos. God tells us in His Word, and a lot of times it's as if everything that God says in His Word is the opposite of what the world tells us to do. Muchas veces lo que Dios nos explica, nos habla en su palabra, es opuesto a lo que dice el mundo. For example, to love your enemies is not what the world encourages us to do. Por ejemplo, el amar a tu enemigo es algo que el mundo no nos dice que hagamos. On the contrary, it says if you can step on them and keep moving. Todo lo contrario, el que te hace mal, pues tú le devuelves mal. But God wants us to be able to display His fruit.
pero Dios quiere que podamos mostrar y demostrar sus frutos. And in this, people will know that we are true Christians. Y al hacer esto podemos mostrar al mundo que somos verdaderos cristianos. Let's go to John 6:40, and we're almost ending. Vamos a Juan 6:40 y ya casi estamos terminando. For those that say, what is the will of God for my life? Para aquellos que dicen, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? It says here, and this is the will of him who sent me, that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life, and I will raise him up at the last day. Dice Juan 6:4, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. His will is that we believe in him. Su voluntad es que creamos en él. And when we believe in him, Y cuando creemos en él, we start abiding in him. comenzamos a permanecer en él. And by abiding in him Y el permanecer en Dios is the only thing that is going to be able to have us bear fruit. es lo único que nos va a dejar poder dar frutos. And so again, it's not about doing things for God, Entonces de nuevo me explico, no es el hacer cosas para Dios, but it's being who God called us to be. pero es siendo quien Dios nos mandó a ser. And God called us to have love. Y Dios nos mandó a tener y a dar amor. He called us to have joy, Nos mandó a tener gozo, to have peace, de tener paz, to have long suffering, tener paciencia, kindness, benignidad, goodness, bondad, faithfulness, fe, gentleness, mansedumbre and self-control. y templanza. This is the fruit of the Spirit. Estos son los frutos del Espíritu. And let's go to the last verse in Matthew 7:21 through 23. Vamos al último versículo. 7:21 through 23. 7:21 al 23. Mateo 7:21 al 23. Matthew 7:21 through 23 say, Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And when I declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, no os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. And sometimes I would struggle with this verse because I would say, how can somebody prophesy and cast out a demon and then not be accepted into the kingdom of heaven? Y muchas veces al leer este versículo luchaba dentro de mí pensando cómo una persona puede echar fuera demonios y no entrar al reino de los cielos. And it's because what it says here, because they were not doing the will of the Father. Y es por lo que dice aquí que no estaban haciendo la voluntad del Padre. But many times believing in themselves. Pero muchas veces eran creyendo en sí mismos. And yeah, they would do it in the name of Jesus. Y sí lo hacían en el nombre de Jesús. But then would take credit for doing that in the name of Jesus. Pero luego recibían el crédito de haberlo hecho. And God wants us to make sure that we're believing in Him. Y Dios quiere que nos aseguremos que estamos creyendo en Él. That we're abiding in Que Him. estamos permaneciendo en Él. And have very clear understanding Y tener muy claro y entender that anything we accomplish que todo lo que logremos is because of Him. es por Él. He said, outside of me, you can do nothing. Él dice, fuera de mí no puedes hacer nada. And so these people that cast out demons, Entonces estas personas que echaban fuera o echaron fuera demonios, perhaps in some time they were actually
God, Seguro en algún momento estaban alineados a Dios, but many times people just drift away from abiding in God. pero muchas veces se apartan de permanecer en Dios. And then it just becomes a routine to go to church, to do this, to do that. Y luego se convierte en solo una rutina de ir a la iglesia, de hacer esto para Dios, aquello. And God wants us to pause and stop Y Dios quiere que pausemos y nos paremos and truly analyze ourselves y nos analicemos and say, God, am I truly abiding in you? y preguntarnos a nosotros mismos, Señor, ¿estoy permaneciendo en ti? Because how sad will it be that we're doing so much for God, Porque qué triste sería que estamos haciendo tanto para Dios. and then when we get to heaven, Y luego cuando vayamos al cielo, for God to say, I never knew you. Dios decir, nunca te conocí. And if He says that, it's because we were not bearing fruit. Y si Él dice eso es porque no estábamos dando frutos. So I encourage you today Entonces le exhorto hoy to not just do things for God, en no solo hacer cosas para Dios, but be who God has called you to be, pero ser quien Dios te ha mandado, ordenado a ser. which is to be like He is Que es el ser como Él and be able to bear much fruit. y poder dar muchos frutos. Amen. This is the word. Gloria a Dios.